guys, maglalaro tayo ng Roblox guys for today's video. So let's play. So tara guys, ano po guys. Ang hina pa natin. Ang hina pa natin guys. Oh, so, ayan guys, ayan guys. So ayan. Ano guys, ang hina pa natin maglakad guys para tayong turtle. So tara guys, ano lang tayo talo. Jump, jump, jump. Ala, nalung tayo guys. Ang bilis naman niya guys. Oh. Ang bilis niya guys. Run, run, run! Run for your life! Oh no! So, dandahan lang guys, 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 dandahan. So, ayan guys. So guys, ayan na siya! Bilis naman, kana mo ng bilis niya. Oh, lugis, no. Diretso! Ikaw muna guys, Bilis! Run for your life! Oh no, parang di abot! Run for your life! Run for your life! Paro, dik! Sayaw, paro, dik! Sayaw pa mo! Don't. Diretso lang. Dumiretso ka lang. Dalan. Come on. Iwan pa to. Ano ba yan, guys? Hindi ba tayo umabot? Ano ba naman yan? So, ano to, guys? Ay, bakit? So, tara, guys. Yan, mabilis na takbo natin, so. Hey, nandala tayo magparkour. Oh, dumiretso. Dumiretso. Oh, Duksi. Nadala guys. Very careful lang kasi hindi, dumiretso ka na agad. Diba? Sabi ko na eh. Dapat lang guys, dandahan lang guys, dandahan lang. Ano ba to? Dandahan lang. Ay, tignan tayo guys. Sabi na layo pa guys. Layo. So dapat siguro, bilisan pa natin. So, tara guys, ako na tayo. 1, 2, 3, 4, 5, letter monkey. Ang pinangki. Mama ko, ito tayo na. Takbo. Ay! Nakaabot na yung dugo. Ang dugo ng isa. No, dugo din yun guys. Saan pa pwede magpabilis? No, ano to guys?